अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रोज़े के चंद ज़रूरी मसाइल, इनको गौर से सुनिएगा और इन पर अमल कीजिएगा। आपको बताना ज़रूरी समझा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए और मेरी भी इस्लाह हो जाए। रोज़े के चंद ज़रूरी मसाइल के मुतल्लिक़ आपको आगाही देंगे। माह रमज़ान के रोज़े हर अक़ल बालिग़ मुसलमान पर ख्वाह वो मर्द हो या औरत फ़र्ज़ हैं और बग़ैर किसी सही उज़र के रोज़ा ना रखना हराम है। रमज़ान के रोज़े में इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को नियत कर ले कि मैंने सुबह रोज़ा रखना है। रोज़े के लिए सुबह सादक से पहले पहले खाना पीना जायज़ है। अगर सुबह सादक के बाद कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं होगा। अगर मरीज़ मर्ज़ की वजह से रोज़ा ना रख सकता हो या रखने से मर्ज़ बढ़ जाने का ख़तरा हो तो रोज़ा ना रखे, अलबत्ता सेहत याबी के बाद इसकी क़ज़ा लाज़म करे। जो शख्स इतना बूढ़ा हो कि रोज़ा की ताकत ना रखता हो या ऐसा मरीज़ हो कि ना रोज़ा रख सकता हो और ना ही सेहत की उम्मीद हो तो वो रोज़ाना का फ़िदिया दे दिया करे। और फ़िदिये से मुराद हर रोज़े के बदले में सदक़ातुल फ़ितर की मिक़दार गल्ला या इसकी कीमत किसी मस्कीन को दे देना या सुबह शाम एक मस्कीन को खाना खिला देना। अगर मुसाफिर को रोज़ा रखने में मुशक्क़त का ख़तरा हो तो वो रोज़ा ना रखे और रमज़ान के बाद क़ज़ा कर ले, वरना रोज़ा रखना बेहतर है। और शरन सफ़र 48 मील यानी 48 मील यानी तकरीबन 77 किलोमीटर का मोतबर है। औरत के लिए हैज़ नफास में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, वो पाकी के दिनों में क़ज़ा करे। हामला औरत या दूध पिलाने वाली औरत अगर अपने बच्चे या अपने लिए बीमारी का ख़तरा महसूस करे तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, अलबत्ता बाद में क़ज़ा ज़रूरी है। अगर औरत दवाई खाकर अय्याम रोक ले तो इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर किसी रोज़ादार औरत को माहवारी शुरू हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा और बाद में इस दिन के रोज़े की क़ज़ा की जाएगी। इम्तिहान की तैयारी और मैच वगैरह खेलने नेज़ काम के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। तल्के अशरतन कामला, जिन चीज़ों से रोज़ा ना टूटता है ना मकरूह होता है, वो सूरतें जिनमें ना रोज़ा टूटता है और ना मकरूह होता है दर्ज झैल हैं। गौर से सुने। आँख में दवाई या सुरमा लगाना, सर, दाढ़ी, मूँछों और बदन के किसी भी हिस्सा पर तेल लगाना, कान में पानी डालना या बेइख्तियार चले जाना, हल्क में बिला इख्तियार गिरदो गुबार, मक्खी, मच्छर या किसी के किस्म के धुएँ का चला जाना, इतर, फूल, अगरबत्ती या लोबान वगैरह की सिर्फ़ खुशबू सूंघना, भूल कर खाना पीना या हक़ ज़ौजियत अदा कर लेना, सोते हुए गुस्ल वाजिब हो जाना, मसवाक करना, कुली के बाद मुंह की तरी निकलना, नक्सीर फूटना, बग़ैर जमा किए अपना थूक निगल लेना, खुद ब खुद कै या डकार या खांसी के साथ पानी बलगम का आ जाना, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और ना मकरूह होता है। जिस्म से खून निकलना, बच्चा को दूध पिलाना, सख्त ज़रूरत के वक़्त खून चढ़ाना, सोहबत या इंज़ाल का अंदेशा ना हो तो ज़ौजा से बोसो कनार करना, किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना, किसी उज़र से रग के ज़रिए ग्लूकोज चढ़ाना या ताकत का इंजेक्शन लगवाना, ज़रूरत के वक़्त कोई चीज़ चख कर थूक देना, मिर्गी वगैरह का दौरा पड़ना या किसी जहरीली शय का डस लेना। मिर्गी वगैरह का दौरा पड़ना या किसी जहरीली शय का डस लेना, गुस्ल वाजिब होने की हालत में रोज़ा शुरू करना अगर सहरी का वक़्त कम हो। रोज़े की मकरूहात, ये भी गौर से सुनिए, जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है, वो आप चीज़ें आपको बताऊंगा। वो सूरतें जिनमें रोज़ा टूटता तो नहीं मगर मकरूह हो जाता है दर्ज झैल हैं। टूथपेस्ट, मंजन और कोयला वगैरह से दांत साफ़ करना जबकि इनके अज्ज़ा हलक में ना जाएं, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या चख कर थूक देना, गीबत,
چگلی، بہتان، تراشی، جھوٹ، بے جا غصہ، بےہودہ گوہی، اظہار ثانی، لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، فلم ڈرامہ، ٹیلی ویژن دیکھنا وغیرہ۔ منہ میں ارادتاً تھوک جمع کر کے نگلنا۔ نوٹ: انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں علماء میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے دیکھیے مقالات سواتی، مصنفہ حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی کتاب ہے، ان میں آپ یہ غور سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ بلا عذر رگ کے ذریعے گلوکوز کو چڑھانا۔ صحبت یا انزال ہو جانے کا خطرہ ہو تو بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ دانتوں میں پھنسا ہوا گوشت کا ریشہ نگل لینا۔ بلا عذر لبوں پر لپ سٹک، چپ سٹک وغیرہ لگانا۔ مکروہ عمل کا حکم یہ ہے کہ اس سے اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ ثواب میں کمی ضرور آ جاتی ہے اور بعض صورتوں میں انسان گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ وہ صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو قسم کی ہیں۔ ایک، وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ دوسری، وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ قضا کی صورتیں قضا کے معنی پورا کرنے کے ہیں، اور روزہ قضا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کا ایک یا کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان کے بعد ان کو رکھ لے۔ جن صورتوں میں قضا ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں۔ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔ قصداً منہ بھر کے قے کرنا، یا منہ میں ذرا سی قے آئی قصداً اسے نگل جانا۔ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی مثلا کوئلہ، مٹی، کاغذ اور کنکری وغیرہ، اسے قصداً نگل لینا۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں بلا ارادہ پانی کا حلق سے نیچے اتر جانا۔ دانت سے نکلے ہوئے خون کو اگر وہ تھوک سے زیادہ ہو نگل لینا۔ کان میں تیل ڈالنا۔ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے معدہ یا دماغ میں کوئی غذا پہنچا دینا۔ صبح صادق کے بعد وقت باقی ہونے کے خیال سے سحری کھا لینا، اور غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب کے خیال سے روزہ افطار کر لینا۔ دانتوں میں لگا ہوا گوشت کا ریشہ یا اور کوئی چیز جو چنے کی مقدار سے بڑی تھی منہ سے باہر نکالے بغیر نگل لینا۔ اگر منہ سے باہر نکال لیا پھر اس کو کھا لیا تو خواہ وہ چنے کی مقدار سے چھوٹی ہو، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بیماری یا کسی مجبوری میں روزہ افطار کر لینا، یا یہ سمجھ کر کے احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ افطار کر لینا۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ فائدہ: روزہ قضا ہو جائے تو عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ جب چاہے اس کی قضا کر لے۔ نیز قضا روزوں کا مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ وقفہ ناغہ سے بھی قضا کر سکتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں کے لازم ہونے کی صورتیں۔ کفارہ کے معنی چھپانے کے ہیں، اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ جن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ رمضان کے روزے کی حالت میں قصداً کوئی ایسی چیز کھا پی لینا جس کو غذا، دوا یا کسی فائدے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہو۔ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، بیوی سے صحبت کرنا جبکہ روزہ یاد ہو۔ قصداً حقہ، بیڑی، سگار اور سگریٹ وغیرہ پینا۔ روزہ میں کوئی جائز کام مثلا سر پر تیل لگانا یا خوشبو سونگھنا یا سرما لگانا وغیرہ۔ اس کے بعد اس خیال سے کہ میرا روزہ جاتا رہا قصداً کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے، بشرطے کہ اس نے کسی عالم کے کہنے سے ایسا نہ کیا ہو، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی عالم کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہو تو وہ عالم گنہگار ہوگا۔ روزہ کے کفارہ کا بیان۔ ایک روزے کا کفارہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر 2 ماہ کے درمیان ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر از سر 9 روزے رکھے جائیں گے۔ اس لیے کفارہ کا روزہ ایسے وقت میں شروع کرنا چاہیے
جب انسان خوب صحت مند ہو اور درمیان میں عیدین یا ایام تشریق نہ آتے ہوں۔ البتہ اگر عورت کا حیض کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو اس سے مسلسل والی قید میں کچھ نقصان نہیں، بشرطے کہ پاک ہوتے ہی فوراً روزہ رکھنا شروع کر دے۔ بخلاف نفاس ولادت کے بعد آنے والا خون، اس کے آنے سے بھی تمام روزے نئے سرے سے رکھنے ہوں گے، اور اگر مسلسل 2 مہینے روزے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا پھر صدقۃ الفطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت ان کو دے دے۔ اگر اکٹھا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے تو ایک ہی مسکین کو 60 دن صبح و شام کھانا کھلا دے۔ اگر ایک ہی آدمی کو 60 دن کا غلہ یا اس کی قیمت ایک ہی دن دے دی تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک آدمی کو ایک ہی دن کا غلہ دیا جاتا ہے۔ فائدہ: کفارہ صرف رمضان کا ادائے روزہ توڑنے کے ساتھ خاص ہے، کسی اور روزہ کو توڑنے پر یہ کفارہ نہیں ہے۔ ایک رمضان کے کئی روزوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو جاتا ہے۔ نوٹ: کفارے میں غلام آزاد کرنے والی صورت اب چونکہ باقی نہیں رہی، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔